Hello students, good morning all of you. Welcome to MR classes. Students, today we are discuss about metallic bond. তাহলে আজি আমি পড়িবা metallic bond. It is the definition of metallic bond. কোন? তাহলে metallic bond ର definition কোন? ପିଲାମାନେ metallic bonding occurs in a metals where electrons are delocalized among a lattice of metals. তাহলে এটি কুহযাইছি ইলেকট্রনস আর ডিলোকালাইজ এমং এ লাটিস অফ মেটালস। তাহলে এটি কুহযাইছি মেটালসর গোটিয়ে জাল বিছা হইতব। ঠিক ଅଛି। মেটালসর কোণ লাটিস অফ মেটালস মানে কোণ? লাটিস অফ মেটালস মানে হেলা লাটিস অফ মেটালস মানে হেলা কোণ? লাটিস অফ মেটালস মানে মেটালসর গোটিয়ে জাল বিছা হইতব। বহুত গুড়িক মেটালসর জাল বিছা হইতব। বুঝিপারল পিলামানে? তাহলে বহুত গুড়িক মেটালসর জাল বিছা ହେଇଥିବ। ଲାଟିସ୍ ମାନେ ଜାଲ ବା ଜାଲି। ବୁଝିପାରିଲ ତ? କିଛି ମେଟାଲ୍ସର ଜାଲ ବିଛା ହେଇଥିବ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଲାଟିସ୍ ଅଫ୍ ମେଟାଲ୍ସ। ତାହେଲେ ଜାଲ ବିଛା ହେଇଥିବ, ସେଥିରେ ଆମର କୁହାଯାଇଛି ହୟାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସ ଆର୍ ଡିଲୋକାଲାଇଜ୍। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସ ଆର୍ ଡିଲୋକାଲାଇଜ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସ ଆର୍ ଡିଲୋକାଲାଇଜ୍ ମାନେ ହେଲା ଡିଲୋକାଲାଇଜ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଡିଲୋକାଲାଇଜ୍ ମାନେ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସର ମୁଭମେଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ? ଡିଲୋକାଲାଇଜ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସର ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସର ମୁଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଲାଟିସ୍ ଅଫ୍ ମେଟାଲ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆର ମିନିଂ ଆମେ କହୁଛୁ ମେଟାଲ୍ସର ସରାଉଣ୍ଡରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସର କ'ଣ ଡିଲୋକାଲାଇଜ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଠି ମେଟାଲ କିଏ ପିଲାମାନେ? ଏଠି ମେଟାଲ ଦେଖ କିଏ? ମେଟାଲ ହେଲା ଆମର ଏଠି ଲେଖା, ଏଇଟା ଜେନେରାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସ। ତାହେଲେ ଆ ମଧ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ମେଟାଲ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସର ସାଇନ୍ କ'ଣ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ର ସାଇନ୍ ହେଲା ନେଗେଟିଭ୍। ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ୍ ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ନିହାତି ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ମେଟାଲ କିଏ? ମେଟାଲ ଦେଖ ଏଠି ଜେନେରାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏ ନିଆହେଇଛି ସପୋଜ ଦ୍ୟାଟ୍। ତାହେଲେ ଏ ନିଆହେଇଛି ମାନେ ଏଠି ଏଟା ଦେଖ ଏ ହେଲା ମେଟାଲ ଆୟନ୍ସ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ତମେମାନେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସ କ'ଣ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସ ଆର୍ ଡିଲୋକାଲାଇଜ୍ ଏମଙ୍ଗ ଏ ଲାଟିସ୍ ଅଫ୍ ମେଟାଲ। ତାହେଲେ ମେଟାଲର କ'ଣ ସରାଉଣ୍ଡରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସ ଡିଲୋକାଲାଇଜ୍ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ମେଟାଲର ସରାଉଣ୍ଡରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଡିଲୋକାଲାଇଜ୍ କଲେ ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅପ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅପ୍ ଅଫ୍ ସିମିଲାର ଆଟମ୍। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅପ୍ ଅଫ୍ ସିମିଲାର ଆଟମ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ମେଟାଲଟି ନେବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଯଦି ଆମର ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ଜାଲ ବିଛା ହେଇଥିବ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମେଟାଲ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେଉଁ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମେଟାଲର ଜାଲ ବିଛା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ଟା ସରାଉଣ୍ଡ କରୁଥିବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ସରାଉଣ୍ଡିଂ ହେବ ବା ଡିଲୋକାଲାଇଜ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମର ମେଟାଲର କ'ଣ? ମେଟାଲର ମେଡ୍ ଅଫ୍ ସିମିଲାର ଆଟମ୍, ସିମିଲାର ମେଟାଲ ତିଆରି ହେଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ସିମିଲାର ଆଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ତ ଗୋଟିଏ ଜାଲ ହେଇଥିବ ନା, ଆମର ଗୋଟେ ଜାଲ ବିଛା ହେବ। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି? ଓକେ, ସିମିଲାର ମେଟାଲ ଆଟମ୍। ଓକେ, ସିମିଲାର ମେଟାଲ ଆଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି? ଗୋଟିଏ ଲାଟିସ୍ ଅଫ୍ ମେଟାଲ ଆଟମ୍ସ ହେଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଲାଟିସ୍ ଅଫ୍ ମେଟାଲ ଆଟମ୍ ମାନେ ସିମିଲାର ମେଟାଲ ଆଟମ୍ ମିଶିଲେ ଆମର କ'ଣ ମେଟାଲର ଜାଲ ତିଆରି ହେଉଛି ବା ମେଟାଲର ଲାଟିସ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯଦି ମେଟାଲ ଆମର କ'ଣ? ମେଟାଲ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଲସ୍ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମେଟାଲ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ମେଟାଲ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ମେଟାଲ ସବୁବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଲସ୍ କରେ ମାନେ କ'ଣ? ସେଥିରେ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ରହିବ ନିହାତି। ବୁଝିହେଲା? ମେଟାଲ ସବୁବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଲସ୍ କରେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମେଟାଲ, ଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଲସ୍ କରୁଛି, ସେଥିରେ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ରହୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ରହୁଛି ମାନେ ସେଠି ଆମର କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସ କ'ଣ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସର ସାଇନ୍ କ'ଣ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସର ସାଇନ୍ ହେଲା ଇ ନେଗେଟିଭ୍। ହେଲା, ଇ ନେଗେଟିଭ୍ କହିପାରିବ ବା ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସର। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସ ଇ ଦେଉଛି ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇନ୍। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ର ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇନ୍ ରୁହେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇନ୍ ରହିଲେ ମାନେ ତାହେଲେ ଆମର ମେଟାଲ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସର କିଛି କ'ଣ ମେଟାଲ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ରହିବ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କିଛି ରହିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେୟାର ଆର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବିଟୱିନ୍ କ'ଣ ମେଟାଲ୍ସ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସ ଆଉ ମେଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଦେୟାର ଆର୍
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड मेटल्स बुझी पारल पिला माने ताले या मध्य कौन रोची इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहि परिबो बुझिला पिला माने हैला एथिरे रोची हमर कोन देयर आर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड मेटल बुझी पारल पिला माने ओके तापर एठी कोन लिखा आइची मेटालिक बॉन्डिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाई इलेक्ट्रिकल एंड हाई थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल बुझी पारल कौन है इलेक्ट्रिकल एंड हाई थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल ताले मेटाल कौन रेस्पॉन्सिबल रहिबो मेटाल रेस्पॉन्सिबल रहिबो हाई इलेक्ट्रिकल एंड हाई कंडक्टिविटी ऑफ मेटल कौन निज आड़ को टाणीबार बुझी पारल निज आड़ को टाणीबार क्षमता रहिबो रेस्पॉन्सिबल रहिबो बुझी पारल ना बुझी पारलनी पिला माने हला जदी गोटे मेटाल रो प्लेट अछि ताले सेतिरे हमें इलेक्ट्रिक करंट पास करी पारिबा ओके रेस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक करंट ओके पिला माने बुझी पारल तो ताले एटा हमें जनरल एग्जांपल देकिना हमें बुझीचु ठीक अछि जनरल एग्जांपल देकिना हमें बुझेइचु बुझियला ताले एबे हमें एग्जांपल कोन नै परिबा एग्जांपल मेटल रो एग्जांपल हमें तो जानिचु मेटल कोन मेटल हमरो हेई पारे कोन मेटल हमरो सोडियम मेटल हेई पारे बुझी पारल पिला माने सोडियम मेटल हेई पारे एल्युमिनियम हेई पारे ओके सिलिकॉन हेई पारे बुझी पारल पिला माने सोडियम एल्युमिनियम सिलिकॉन ओके बुझी पारल ना बुझी पारलनी बुझी पारल तो पिला माने तापर एबे हमें मेटल रो गोटे एग्जांपल हमें नै किना देखिबा ओके देखो मेटल रो एग्जांपल तमे जहाँ भी नहीं परिबो चलिबो बुझी पारल पिला माने सोडियम नहीं परिबो एल्युमिनियम नहीं परिबो सिलिकॉन नहीं परिबो तापर कौन नहीं परिबो गोल्ड नहीं परिबो सिल्वर नहीं परिबो ओके बुझी पारल ना बुझी पारलनी जहाँ भी नहीं परिबो एक्सेट्रा जहाँ भी नहीं परिबो नो प्रॉब्लम ओके ताले हमें मेटल रो एग्जांपल नेबा मेटल रो एग्जांपल एबे हमें मेटल रो एग्जांपल नेबा बुझिलो पिला माने मेटल रो एग्जांपल कोन नेबा पेज इन शॉर्ट ए देखो सोडियम मैग्नेशियम एल्युमिनियम भी तमे एठी सोडियम निहाइची ओके सोडियम मैग्नेशियम एल्युमिनियम समस्ते एटा को स्क्रीनशॉट करी रखी दियो बुझी पारलो केमिति हैला मु एटा बुझेइबी ए मेटल गुडी को सोडियम रो गोटे पॉजिटिव चार्ज मैग्नेशियम रो कोन दुईटा पॉजिटिव चार्ज हबो एल्युमिनियम रो तीनटा पॉजिटिव चार्ज हबो ओके देखो एल्युमिनियम रो देखो एबे मु कहूची कोन केमिति होची कुहा जीव एबे हाँ एठी देखो पिला माने सोडियम मैग्नेशियम एल्युमिनियम अछि हमर एग्जांपल तम एग्जांपल परीक्षा रे गोटियो कि दुईटा तीनटा मोर एग्जांपल लिखिबा पड़ियो मोर एग्जांपल खाली जानिबा मोर एग्जांपल कोन हबो एठी तो सोडियम मैग्नेशियम एल्युमिनियम अछि गोल्ड सिल्वर कॉपर आयरन कोन टाइटानियम सब नै परियो नो प्रॉब्लम बुझी पारलो पिला माने हला ताले एठी हमर सोडियम रो गोटियो पॉजिटिव चार्ज कोन हबो काना सोडियम हला केमिति हबो गोटियो पॉजिटिव चार्ज सोडियम सब बेले गोटियो इलेक्ट्रॉन लॉस करे बुझी पारलो पिला माने ताहले तार पाखरे गोटियो पॉजिटिव चार्ज सोडियम इज द वन इलेक्ट्रॉन लॉस ओके लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बुझी पारलो ना बुझी पारलोनी जेहेतु तार गोटियो पॉजिटिव चार्ज ओके ताहले मैग्नेशियम भी लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेशियम सब बेले कोन करे दुईटी इलेक्ट्रॉन हराए बुझी पारलो मैग्नेशियम कोन दुईटी इलेक्ट्रॉन से हराए सेति पई कोन दुईटी पॉजिटिव चार्ज ओके बुझी पारलो तार दुईटा वैलेंसी टू वैलेंसी देन टू इलेक्ट्रॉन्स आर लॉसेस सेमति सोडियम रो कोन एक वैलेंसी ताले वन इलेक्ट्रॉन आर लॉसेस बुझी पारलो ना बुझी पारलोनी सेमति एल्युमिनियम रो भी थ्री वैलेंसी थ्री इलेक्ट्रॉन्स आर लॉसेस बुझी पारलो पिला माने ताहले एबे हमें कोन करिबा एबे देखो इलेक्ट्रॉन जदी हमरो
कौन जदि आमर मेटाल अच्छी माने इलेक्ट्रॉन्स कौन हम सराउंड रे बुलिबो बा डिलोकालाइज करिवो इलेक्ट्रॉन्स रो डिलोकालाइज हो हैला मेटाल अच्छी माने इलेक्ट्रॉन्स रो डिलोकालाइज हो बुझी पारलो पिला माने मेटाल अच्छी माने इलेक्ट्रॉन रो डिलोकालाइज हो ओके मेटाल अच्छी माने इलेक्ट्रॉन रो मूवमेंट हो डिलोकालाइज माने मूवमेंट हो बुझी पारलो मेटाल अच्छी माने मेटाल प्लेट अच्छी माने आम इलेक्ट्रॉन को कौन करि परिबा पास करि परिबा ताहले हमर किछि सिमिलार आटम मिसी गोटिए कौन मेटाल प्लेट हमर हेई पारे बुझी पारलो ताहले एठी देखो एल्युमिनियम रे सेमती मैग्नेशियम रे भी सेमती इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करूची बुझी पारलो जेती तमर पॉजिटिव बढ़िबो सेतिकी इलेक्ट्रॉन्स बढ़िबो बुझिहला ना बुझिहलानी उदाहरण स्वरूप चीनी देखो उदाहरण स्वरूप किसी जगह तुम चीनी फोपाड़ी दियो देखियो पिंपुड़ी आसीबो ठीक अछि सेमती हमर पॉजिटिव चार्ज अछि माने हमर इलेक्ट्रॉन्स कोन होउची हला तार चतुर्पाखरे कोन होउची मूवमेंट करूची बुझी पारलो ओके पिला माने बुझी पारछ ना बुझी पारलोनी हला केमती मूवमेंट करूची गोटिए कोन हला इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट तो करूची ठीक अछि किंतु हमर मेटाल रो जाल बिछा हेइची मेटाल रो गोटिए हमर कोन जाल बिछा हेइची इट इज द कोन लैटिस ऑफ मेटाल्स एटम बुझी पारलो मेटाल रो गोटिए जाल बिछा हेइची ताले इलेक्ट्रॉन्स तो तार सेठी माने सराउंड रे कोन होउची मूवमेंट करूची इलेक्ट्रॉन्स रो सराउंड इलेक्ट्रॉन्स हला मेटाल रो सराउंड रे मूवमेंट्स करूची बुझी पारलो ना बुझी पारलो ने हला ओके ताले तुमाने को जदि आम क्लास भलो लागुची पिला माने तुमने कमेंट करो हला ठीक अछि पिला माने बुझी पारलो पिला माने तुमाने को जदि हमर क्लास भलो लागुची ताले हमको कमेंट करी जणांतु ओके थैंक यू एवरीवन।